Šta su tačno meme coini? Ukoliko se interesujete kripto svetom, sigurno je da ste u prethodnim godinama čuli pojam meme coini. Meme coini su coini kao i svi drugi, međutim ono što ih razlikuje je njihov utility, odnosno korist ovih tokena. Pre svega ovi tokeni su bili kreirani u početku zarad same šale. One nisu imali nikakvu korist kao što su na primjer Bitcoin ili Ethereum, te samim tim su bili korišćeni od samih, možemo reći, ljudi koji su ih koristili kako bi slali i primali tokene ili prosto koristili blockchain. Tako je sve krenulo. Te stoga smo imali popularni Dogecoin koji je bio napravljen davnih godina. S obzirom da u prethodnim godinama meme coini zaokupiraju mnogo više samo kripto marketa i možemo vidjeti da su sami meme coini u top 10, 50 ili 100 na samom coin market capu, po market capu, hoćemo danas da objasnimo zašto su ovi tokeni toliko popularni. U suštini što se tiče samog Dogecoina vidimo da je on bio izuzetno marketizovan od samog Elona Muska, dakle od još 2020. godine pa u prethodnim godinama imali smo ogroman marketing. Sve je krenulo kao šala, međutim danas Dogecoin je jedan od najpoznatijih i najprepoznatljivijih meme coina. Dogecoin je top 10 coin na samom coin market capu, odnosno top 10 coin u kripto svetu, po market capu možemo tako reći. Što se tiče Dogecoina, on je izazvao pravu revoluciju. Posle Dogecoina imali smo na stotine hiljade novih meme tokena koji su i bili inspirisani samim Dogecoinom. Zato toliko vidite puno meme tokena u obliku dakle raznih životinja kao što su na primjer psi, kao što su na primjer u današnje vrijeme imamo i žabe, imamo Pepe, token koji je također izuzetno popularan i tako dalje. Što se tiče samih meme coina, mi smo sada na Binance Academy gdje ćemo proći ovaj artikal što se tiče meme coina i objasniti još neke detalje. Link do ovog artikla gdje ćete moći sve podrobnije da ih čitate i upoznate se sa meme coinima naći ćete u opisu ovoga videa. Osnove meme coina smo objasnili. Objasnit ćemo zašto su oni toliko popularni. Jedan od razloga zašto su oni toliko popularni je zbog same prostote korištenja. Meme coin možete kupiti na bilo kom DEX-u, možete ih kupiti na CEX berzama također. Meme coini uglavnom nemaju vesting protokole kao što su neki drugi coini i nisu toliko kompleksni zbog samog korištenja i razumevanja. To je jedan razlog. Drugi razlog je da su meme coini u osnovi community coini. Možemo reći da ljudi koji ulaze u meme coine ulaze zbog nekog osjećaja samoga community-a. U nekim coinima koji imaju izuzetno jak community može se čak nazvati i cult community zbog dakle samog osjećaja. A razlog tome je možemo reći zato što je community najjača stavka tog coina. Dakle, opet ponavljam, ti coini nemaju neki poseban utility. Što se tiče samih rizika o meme coinima, potrebno je reći o njima. Treći razlog zašto ljudi ulaze u meme coin i zašto su oni toliko popularni je mogućnost brze i velike zarade. Vidimo da su meme coini pravili 100x, 200x, 300, 1000 i tako dalje. Sam Dogecoin je imao izuzetno ogroman rast u prethodnih, možemo reći, 5-6 godina. Shiba također i Pepe u prethodnim godinama, Mudeng recimo u posljednjem bull runu. Tako da zaista ovi tokeni ili coini nude mogućnost ogromne zarade. Međutim, treba znati da uz mogućnost ogromne zarade, to je mogućnost i ogromnog gubitka. Možemo reći da su meme coini najveći sektor u samom kripto svetu po broju skemova i po broju gubitka samoga novca. Treba biti svjestan da ukoliko ulazite u same meme coine, ulazite u potencijalno veoma rizične asete. Oni mogu mnogo da odu gore, međutim morate znati da možete sve izgubiti. Uglavnom oni koji kreiraju meme tokene, kreiraju ih u današnje vreme zarad sopstvenog profita. To je neka realnost današnje scene meme coina. I možemo reći da uglavnom ljudi koji kreiraju ove tokene ili ti coine su ljudi koji su privatni. Dakle, vi ne možete znati da li se radi o jednom čovjeku, 10 ljudi, 50 u timu ili se radi o nekom skameru koji želi prosto da ukrade novac. Dakle, zato moramo reći da potencijal samih rug pulsa, kao što vidimo ovdje na samom artiklu, je veoma velik. Ovdje imamo neki od primjera samih rug pulsova koji su bili odrađeni na samim tokenima, kao što su Squid, Bold i tako dalje. Dakle, morate biti ozbiljni da ukoliko ulazite, morate biti ozbiljni i spremni da gubitak vaših aseta je moguć. Ovdje smo sada na CoinGecku, pogledat ćemo koji su to neki od najprepoznatljivijih i najvećih meme coina. Poređali smo dakle meme kategoriju po samom market capu, možemo vidjeti da je Doge prvi. Doge je 9. najpoznatija ili ti najveća kriptovaluta u svijetu sa svojim market capom od 23 milijarde dolara. Nakon toga imamo SHIB, prepoznatljivi Pepe, dakle Pepe u posljednjih nekoliko godina zaista porastao. Imamo Trump token, Trump
je meme token koji je Trump izbacio pre samo nekoliko mjeseci. Radi se dakle o oficijalnom tokenu samog Donalda Trumpa. Imamo neke druge kao što su Floki, SPX, Bread, Pengu. Dakle, ovo su neki od najprepoznatljivijih meme tokena ili coina kao i Popcat. Ovdje na CoinGecko možete naći kategoriju meme tokena i pogledati i upoznati se sa samim meme tokenima po samom market capu i možete iščitati neke druge informacije. Dakle, ukoliko kliknete na Doge, otvara se stranica gdje možete naći sve informacije o ovom coinu. Eto, to su neke osnove koje bi trebalo da znate o samim meme coinima, šta su oni, koji su rizici meme coina i koji su neki od najpoznatljivih meme coina koje bi trebalo da znate ukoliko pratite ovu kategoriju u kripto svetu.